କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଛି ତମର ଆଜିର କେତେଟା ଭଲ ଭଲ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଆଚ୍ଛା, ତ ତମର ଆଜି ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା। ତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ଲାଟେଣ୍ଟ ବଗ୍ କଜେସ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍। ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଟେଣ୍ଟ ବଗ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ତମର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହଉ କି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଡିଟେନ୍ ଦି ଡକ୍ଟର ଫର୍ ଦି ଅନଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍। ଏଥିରେ ଦେଖିବା କି ଡକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ତମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ 2020ର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାୟଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ତମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଇଟା ଜଣେ ଦେଖିବା ସେ କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ତମର 99% ଅଫ୍ ଦି electors receive the invitation from the forms, says the ECI, Election Commission of the India, and the Supreme Court issues the notice to the center on the regulation of the AI deepfakes। जो deepfakes ସବୁ ବାହାରୁଛି at instant ଟାଇମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କିଛି ନୂଆ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଦି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫର୍ ଦି ରିଟେଲ CBDC ପାଇଲଟ। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତମର କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କରେନ୍ସି କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ କାମ ଦେବ, ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେଉଁଠି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଅକସ୍ ପାର୍ଟର୍ସ ଆନାଉନ୍ସ ଦି ଜଏଣ୍ଟ ନାଭାଲ ଡ୍ରିଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି ସାଉଥ ଚାଇନା ସି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟର ଚାଇନା ପଲିସି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉଟ୍ରେଜ୍। এটা ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମେଜର ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ ହେଇଛି। କାହାର ନା କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ଟେଡ୍। ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ହେଉଛି, ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ଟେଡ୍ ଆସେସ୍ ଟୁ ଦି 100 ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲାର ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଟ୍ୱିଟର, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ଡ। ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦି ଡିସରପ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ବଗ୍। ବଗ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଆସେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ରଖେଇଦିଏ। ବଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ବଗ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଂ ହଉ କି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ, ସେଠି ବଗ୍ ଆସିଯିବ। ବଗ୍ ଆସିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଗ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର that was triggering during a routine update. The bug lead to the cascade of the failures in their core data centers। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ତା ଉପରେ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବଗ୍ ଆସିଯାଇଛି, and causing a widespread loss of connectivity for the services that rely on them। আচ্ছা, actually Cloudflare କ'ଣ? Cloudflare is a massive American company that provides critical internal infrastructure services। Its primary service includes, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସର୍ଭିସେସ୍ ସବୁ ଦିଏ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ନେଟୱାର୍କ। ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର କେସ୍ ସବୁ ତୁମର ରହୁଛି, ତୁମର ଫୋନ୍ରେ ଦେଖ ନା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ରହୁଥିବ। The case websites content on server worldwide to load pages faster for the user। ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଧର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛ ହେଲା, ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ଓପନ୍ ମାରୁଛ ତା ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି, ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ସର୍ଭର କତିକି, ଯେଉଁ ସର୍ଭର କତିରୁ ସେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ କି ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲଗ୍ଇନ୍ କି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ଭରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଇଦର ସେ ଯଦି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ରଖିଥିବ ତୁମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତୁମ ମେଲ୍ ସବୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ତା ପାଖରେ ରହିବ, ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବନି ହେଲା। ତ ସର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲ ତାକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବ, ସେ ସର୍ଭର ତୁମର ଲଗ୍ଇନ୍ ଇନଫୋକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଣ୍ଟର ମାର, ଜିମେଲ୍ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ରିଏଣ୍ଟର ମାର, ସେ ରିଏଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବଗ୍ ଆସେ, ମାନେ ମାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଭରକୁ ଯିବ, ସର୍ଭର ଜାଣିଦେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଗରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ନେଟୱାର୍କ ମାନେ କେସ୍ website content on the servers worldwide to load pages faster for the user। ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଆଗରୁ କେତେ ସ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ନେଟୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍ଭିସେସ୍।
तापर तार डीएनएस सर्विस अच्छी acts and an internal phone book to translate domain names into the IP address. IP address कौन सबू डिवाइस रो गोटे केते माने गोटे नंबर तुम देखियो तुम फोन ने भी गोटे आईपी एड्रेस थी आईपी एड्रेस माने तुम सिस्टम हो कि तुम फोन हो गोटे स्पेसिफिक एड्रेस गोटे यूनिक एड्रेस धर मु एबे किछि भी गोटे कली ना अनलफुली मु कौन तुमको गोटे मेसेज सेंड कली कि जहाँ भी एमती गोटे जिनस कली तो मुझे जानवी केमती जदि मु फोन सिम फिंगी देछि सब जिनस ये जाइए तो मुझे जानवी केमती तापर कि फोनटा कौटू आसी बोली इट अबाउट द आईपी एड्रेस सबूर गोटे आईपी एड्रेस थाए तुम जो टाइम मार देखिए गूगल सर्च माने आईपी एड्रेस समस्त बहुत अलग अलग थाए से एड्रेस वाइज समस्त को रिकग्नाइज कराए कि अच्छा ये कंप्यूटर को ये एड्रेस ये जिनसा जीव तो आईपी एड्रेस गोटे 4 टिकिया सॉरी 12 टिकिया नंबर हो 12 16 टिकिया नंबर तो से नंबर तुम सब जिन गोटे नंबर सब लिखाई तुम आईपी एड्रेस कहती तुम डोमेन नेम गुड़ा को कन्वर्ट करे सब आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करे कि तुम डीएनएस सर्विस जोटा कि तुम क्लाउड फायर गोटे प्राइमरी सर्विस देन तुम DOS प्रोटेक्शन माने प्रोटेक्ट द वेबसाइट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ द सर्विस अटैक्स दैट ट्राई टू ओवरकम देम विथ द ट्रैफिक जो माने जदि किसी तुम वेबसाइट ऊपर को किसी खतरा आसुचे तुम ट्रैफिक ऊपर हो ताको भी ये प्रोटेक्शन दिए तुम किए क्लाउड फायर अच्छा तो न्यूज़टा ये आसला तुम गोटे बग आसी जाइए तो से बग जो यहाँ टोटाल गोटे न्यूज़ को आसीगला जेहेतु न्यूज़ को आसीगला आम मेन पॉइंट आसीगला कि क्लाउड फायर कौन क्लाउड फायर गोटे अमेरिकार कंपनी पड़ो से कौ सब सर्विसेज दिए सीडीएन is the CDN, DNS and the DOS protection ए तीनटा जाक सर्विसेज तुम देखिए क्लाउड फेयर तो तुम गोटे क्वेश्चन जदि ए टाइप आसो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर इट इज ए टाइप ऑफ एंटीवायरस ना इट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस ना इट केस वेबसाइट डाटा ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर टू रिड्यूस लाटेन्सी कौन लाटेन्सी हूँ तुम जो स्पीड आकुरेसी धर 2G लाटेन्सी आउ 5G लाटेन्सी भितर कौन हो जार लाटेन्सी कम तार स्पीड अधिका है माने 2G टू 5G जाए कि 6G जाए आसो मोर 2030 सुधा टार्गेट अच्छे इंडिया रे 6G आसिया तो लाटेन्स कमी कमी जाऊँगी तो से जो स्पीड इंक्रीज हो जाऊँगी एंड इट इज द मेन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट द AI मॉडल्स लाइक ChatGPT ए दुईटा भितर कौटा ठीक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जेम प्रीवियस स्लाइड रे देख लो CDN कौन चेस वेबसाइट कंटेंट ऑन सर्वर वर्ल्ड वाइड टू लोड पेजेस दी फास्टर एटा तुम CDN DNS जदि पड़ता DNS तुम होता डोमेन नेम को आईपी एड्रेस को से चेंज करुच्ची दैट इज द DNS CDN कौन करुच्ची वेबसाइट डाटा ऑन जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा तो CDN तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि CDN स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द वेबसाइट कंटेंट लाइक इमेजेस वीडियोस ऑन द सर्वर माने सर्वर लोड होता है एट लोकेटेड क्लोजर टू द एंड यूजर दे रिड्यूसेस द फिजिकल distance data must travel significantly speeding up website loading times and reducing the latency जेतବେଳେ latency कमी कमी जाए तुम सब जिन फास्ट हो जाए है तेणु आगे लिखा है describe a DNS service which Cloudflare also provides it is not the primary function of the CDN है तापर तर एथर तुम तो फास्ट जान तुम कौ तीन टाक इंपोर्टाट जो न्यूज़टा आसाला बग इंपोर्टाट नुह इंपोर्टाट है ये तीन टाक तुम CDN DNS आउ DOS ये तीन टाकर कम खाली देखी जाता CDN काम तोर पेज को फास्ट लोड कर जार लाटेन्सी मान तर लाटेन्सी कमाऊ से जो से पेज फास्ट लोड करुच्ची DNS प्रति डाटा को से आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करे DNS ए सब कहार प्राइमरी सर्विस क्लाउड फायर है क्लाउड फायर गोटे अमेरिका बेस्ड कंपनी
न्यूज को एथिपाई आसला ना गोटे बग आसी जाइतिला जहाँ जो बहुत सर्भर डाउन हो जाइतिला और तांकर कोर डाटा ऊपर कैस्केड हो जाइतिला ओके देन इंटरनल सिक्यूरीटर पार्ट गोटे होची एबे गोटे रिसेंट न्यूज रे माने जम्मू काश्मीर पुलिस हैव डिटेन्ड ए डॉक्टर एंड हिज वाइफ इन काश्मीर फॉर देयर अलाइड इन्वॉल्वमेंट इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज इन ऑनलाइन केस कौन होता ना द कपुल इज अक्यूज्ड ऑफ यूज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस टू स्प्रेड एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स एंड प्रोपागेंडा व्हिच अथॉरिटीज क्लेम कुड इनिशिएट द डिसअफेक्शन एगेंस्ट द स्टेट तो से जो आमको माने ये जेहेतु गोटे आंटी टेररिस्ट कि आंटी नेशनल सेंटिमेंट को ऑनलाइन ने भायोलेट करते ऑनलाइन द्वारा स्प्रेड करते तो से जो डॉक्टर आउ स्त्री को रखा जाए डिटेन अच्छा तो आमर एठे मेन जिनस कौन जानवर अच्छे फास्ट जिनस है कि आम ए रिलेटेड आम इंडिया सब लॉ कौन कौन अच्छे फास्ट है तुम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 एथर कौन लिखाई दिस इज ए प्राइमरी एंटी टेरर लॉ इट इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज directed against the sovereignty and the integrity of the India. Its provision are very strict making bail difficult. Bail भी एथरे मिलिया difficult है अनलॉफुल एक्टिविटी रे तुमको जदि धरिचंती एथरे बेल मिलवा बहुत डिफिकल्ट कारण तुमर जदि एमती किछि एंटी टेरर लॉ को माने एंटी टेरर एक्टिविटी तुमर किछि देखा गला माने टेरर एक्टिविटी कि तुमर देशर सोभरेनिटी इंटीग्रिटी ऊपर तुम किछि एपट सेपट न्यूज फैलाउछ तो तुमको यही एक्ट लगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 तापर तुमर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 स्पेशली सेक्शन 66 ए रे लिखा अछि थ्रू स्टॉक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंगल केस टाइप देखियो ठीक फेमस केसटा एंड 67 इज द ऑफेंस कंटेंट एंड सेक्शन 69 पावर टू ब्लॉक वेबसाइट जदि एमती किसी जिनस तुम आसूची एमती किसी आलिगेशंस तुम आसूची तुम गवर्नमेंट हाथ में पावर अच्छी से वेबसाइट को से ब्लॉक करी पारिबो हला तुम यही सब जिनस केबे होता ना तुम जो स्नेह सिंगल केस होता स्पेसिफिकली माने से भायोलेट करते तुम सेक्शन 60C थ्रू स्टॉक डाउन बाय द माने जो 60C इज स्टॉक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द श्रेया सिंगल केस बट तापर 67 ने तो लिखा है कि ऑप्शंस कंटेंट आउ 69 सेक्शन 69 ए रे लिखा है कि पावर टू ब्लॉक वेबसाइट जदि एमती कौन अच्छे से अनलॉफुल एक्टिविटी रे इन्वॉल्व होइकी थिबे तो तुमको से साइट गवर्नमेंट तरफ ब्लॉक होता पावर अच्छे तुम कौन अच्छे फंडामेंटल राइट्स कि कहीं ब्लॉक है ये है सी है तुम आठ किसी कहीपर ना है रिलेटेड तुम क्वेश्चन को आसपे ना in context of the online speech and security the supreme court's landmark judgment in the Sneha Sehgal versus state of union of India of 2015 is famous for famous thela upholding the constitutionality the UAPA by unlawful prevention act for the online activities the striking down the section 66A of the IT act as unconstitutional that is right and making it mandatory to तो दरकार नहीं तुम जानते आंसर तो पढ़ी तो आइल स्ट्राइकिंग डाउन द 66A एक्ट से 66A एक्टा को तुम श्रेया सिंगल केस रे स्टॉक डाउन करदेला कि सुप्रीम कोर्ट कौन ना सुप्रीम कोर्ट श्रेया सिंगल केस स्टॉक डाउन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑफ 200 the court found the section vague and overboard ruling that violated the freedom of speech and expression guaranteed under the article 19A 19 clause 1A it is कौन जे तुम रहला article 13 wise any law that is inderogative and inconsistent with the fundamental right is declared as null and void that is the thing से जो एटा तुम स्टॉक डाउन हला तापर दिल्ली रायोट इज ए प्री प्लान कौन पे न्यूज को आसिला The Solicitor General of the India represent the central government and Delhi police told the Supreme Court that the 2020 Delhi riot was not spontaneous but were a pre-planned conspiracy. है ये तुमको किए कहला एटा सोलिटरी जनरल ऑफ इंडिया कहला सुप्रीम कोर्ट को कि तुमर जो दिल्ली रायोट होता 2020 रे दैट इज नॉट स्पॉन्टानियस बट इट इज ए प्री प्लान कन्स्पिरेसी गोटे प्री प्लान होता मैटर कौन थी ना द स्टेटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग ए हियरिंग ऑन ए बेल क्लियर द सॉलिटरी जनरल argued that the protest against the Citizenship Amendment Act were hijacked by a conspirator who organized and funded the violence
justify the use of the stringent laws like the UAPA against the accused कि तांको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट तांको ऊपर लागू बोली तमर सॉलिटरी जनरल कहते क्या सुप्रीम कोर्ट को कौन कहले कि तुम जो 2020 जो दिल्ली रायोट होता है गोटे प्री प्लान होता तो जदि यहाँ प्री प्लान होता तुम से समस्त को एवं UAPA एगेन्स्ट एक्ट मैंने से अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट कर तेणु तुम से हिसाब से तुम आक्यूज कर एटा तुम से प्रोटेस्ट एगेन्स्ट दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 एटा माने एटा एमती न्यूज कहीं आसला कारण सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे तुम कौन कही सेठी गोटे क्राइटेरिया थिला कि तुम कौन 14 नवेम्बर सॉरी 2014 नवेम्बर समथिंग डेट रु एपट को माने पूर्वर जीक तो इंडिया को आस जाते बट तापर जी आस मुस्लिम छाड़ी जो माने यही डेट माने सॉरी पर ना पूर्व जो मैंने आसवे मुस्लिम छाड़ी से माने सब इंडिया नागरिक पाइबार योग्य सिख बुद्धिस्ट क्रिश्चियन समस्ते बट मुस्लिम को एथरे सामिल करा जाय नथिला दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बट आड कराई नथिला तो से जो दिल्ली रायोट गोटे प्री प्लान बोली तुमर कुआ जाउची इन द प्रोटेस्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 सॉलिटरी जनरल किए इट इज द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल इंडिया तुम केते क्लॉज रे अछंती एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लॉज नंबर 70 अब 76 रे ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एक्ट नंबर 149 अच्छा तो अब लिखा है जी it is not a constitutional post unlike the attorney general एटा constitutional post नुह जब पचार सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया इज ए constitutional post or not confuse हेनी it is not a constitutional post like the attorney general but a statutory one appointed to assist the तमर attorney general सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ने कौन थिला तो CAA फास्ट ट्रैक्स द इंडियन सिटीजन फॉर द नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन एम सबू फ्रॉम द 3 नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान हु अराइव्ड इंडिया बिफोर 31 डिसेम्बर 2014 31 डिसेम्बर 2014 पूर्वर जतिक लोक आसी इंडिया को जो मैंने नॉन मुस्लिम होते 3टा कंट्री रू अफगानिस्तान जो तुम बांग्लादेश आउ पाकिस्तान से सब भारतर नागरिक हेबे ये सब जिन कहीं हो कारण ये रिसेंटली 2023 रे पाकिस्तान गोटे बिल आनी इंडिया कि आम फ्री ट्रेड कि आम ट्रेड उपर कोऑपरेशन करवा बट तांको इंडिया सफा सफा कहला कि तुम आगे तुम टेररिज्म बंद कराओ तुम जो टेररिज्म उपर तुमको आम शुणु यू आर क्लीयर से टाइम तुम ट्रेड फेड कथा भाव पूर्व किसी ट्रेड ना तो से जो तुम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे भी किछिटा रिफ्लेक्शन से तुमको टेरर इफेक्ट भी रही कारण से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होता कि पाकिस्तान ये अवस्था कौन पाई टेररिज्म जो से टेररिज्म को स्कोप दिए है अच्छा पाकिस्तान वाला टेररिस्ट नुहति से टेररिज्म तार गवर्नमेंट जे टेररिज्म को स्कोप दिए केमती धर मुझे एठिका मुख्यमंत्री मुझे जानी कौटी कौटी माओवादी अच्छा कौटी कौटी कौन अच्छा बट मुझे सपोर्ट करी कि कहनी अवश्य लोक भी अच्छा बट से लोक माओवादी नुहति माओवादी अलग अच्छा बट मुझे सपोर्ट करुच्ची तो से देश माने से जो काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट कर बुझीपार जिन से जो सहित आम किसी ट्रेड फेड ये करने को आम सरकार मना करदेला द ऑफिस ऑफ द सॉलिटरी जनरल ऑफ द इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ये टाइप क्वेश्चन आसो यूपीएससी दैट इज नॉट ए वेरी माने पकेदेव टाइप क्वेश्चन मुझे प्रॉपर्ली पढ़ी नी मुझे भावी कौन हाँ अटर्नी जनरल होती माने सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया भी बोधे होती से माने कन्फ्यूजिंग हुए है माने तो सीए देखुच क्वेश्चन बेसी डीप ना क्वेश्चन डिटेल पचार से पचारनी कि अटर्नी जनरल तो माने पॉलिटिक्स रे पीएचडी करिया तुमको से कहूनी बस से तुमको कहूँ कि बेसिक जिनस गुड़ा जान इंडिया किए अच्छी ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नुह ए रिलेटेड तापर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 अप्लाइज टू प्रीसिक्यूट कौन लिखा बेटा ओह परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑल इंडियाज नेबर कंट्रीज कौन ठीक ना भूल ये टाइम फास्ट तो भूल
सेकेंडटा अप्लाइज टू दी रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑल इंडियाज नेबर कंट्रीज नुह तीनटा नेबर कंट्री आम देखिले पाकिस्तान अफगानिस्तान आउ बांग्लादेश तीनटा को छाड़ी बाकी कई नुहति से जो ये पार्ट गुड़ाक टे ध्यान से देखिए तीनटा कौन चार्टा कौन यही टाइप क्वेश्चन आस तुम है लाइक देख लो तो नाइदर वन नॉट टू अच्छा इट एक्सक्लूड दी श्रीलंका म्यांमार एंड चाइना है ये सब नहांती तापर न्यूज टू अच्छे आम इलेक्ट्राल रोल्स उपर कौन पे न्यूज रे आसला ना द इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया अनाउंस दैट द फेज 2 ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR of electoral rolls have been highly successful with nearly 99% of all electors having received their enumeration forms अच्छा कौन पे एटा मैटर को आसला द माने से जो किए तुम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द ईस्ट इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज रेगुलर प्रोसेस टू अपडेट द भोटर लिस्ट एटा गोटे रेगुलर प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होची गोटे रेगुलर प्रोसेस तुम भोटर लिस्ट को अपडेट पाई फेज 2 रे कौन हम ना डोर टू डोर वेरिफिकेशन बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स जो मैंने बूथ लेवल माने जो बूथ अच्छा बूथ लेवल रे जो ऑफिसर मैंने अच्छा से मैंने जाएंगे डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे भोटर्स मान फेज 2 रे टू आड न्यू एलिजिबल भोटर्स जो मैंने 18 वर्ष पर क्रॉस करगले से आक्वायर ये सब प्लान आसी एंड करेक्ट एनी एरर्स एनश्योरिंग द ए क्लीन एंड एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल फॉर द फ्यूचर इलेक्शंस अच्छा कौन ताकर सब हो किए जानी कारण UPSC टू स्टार्ट करी तुम कौन से जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जाए ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी आ ट्रांसपेरेन्सी एगुड़ा ना तो तुम मेन गोटे फेडराल सिस्टम गवर्नमेंट तुम मेन जिन कौन आंसरेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेन्सी आंसरेबिलिटी तो छाड़ आंसरेबिलिटी जदि तापर ट्रांसपेरेन्सी केते कौन हो तुम देखिपार तुम जब RTI भी फाइल करुच RTI फाइल क्राइटेरिया अच्छे एत मास भितर देवे पर कर एकदम मन इच्छा जो चाहिए RTI फाइल करद RTI तो टाइम अच्छे गोटे जिन सर कि जिन जान देन तुम RTI कर फाइल गोटे जिन प्रोसेसिंग चलती किसी हो जाए RTI फाइल केमती कर तुम एग्जाम्स हो एग्जाम जदि मुझे कि मोर राइट टू इनफर्मेशन एक्ट वाइज मुझे कौन गोटे एग्जाम इनफर्मेशन पाइबा चाहूँ जोटा मुझे अटेंड कर प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू अच्छी बट मुझे प्रिलिम्स सरला पर जाकि करी RTI फाइल हेनी टोटाल तुम सर सब प्रोसेसिंग सर देन तुम RTI फाइल कर कि मोर ये आम भूल अच्छे मुझे मो खाता देखा चाहूँगी कि जा बट जानते आप सिस्टम केमी हुए बेस ट्रांसपेरेन्सी दौना देन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तुम अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छी इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी and it is responsible for conducting free and fair elections to the parliament, state legislature and the offices of president and vice president बुझल ओनली पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करे स्टेट इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया मैंने स्टेट इलेक्शन कमिशन नो स्टेट इलेक्शन कमिशन तुम पंचायत मानक इलेक्शन कराए बट तुम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तुम स्टेट लेजिस्लेटर मानकर जो MLA जो मैंने आसुँच सी सब तुम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करे है पंचायत जिते आस सरपंच ये सब तुम स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ चार्ट दिस इज एनुअल अपडेट ऑफ द इलेक्टोरल रोल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए स्पेशल रिविजन रिवाइज सब जिन आसे से कहते स्पेशल रिविजन जहाँ भी व्हिच कैन हैपन बिफोर एन इलेक्शन द क्वालिफाई डेट इज यूजुअली January 1 of the year meaning you must turn 18 माने January 1 भाई जो वर्ष भी ये सब जिन हम January 1 सुधा तुमको 18 वर्ष हो जाइए जदि तुमको से सुधा 18 वर्ष होने दिन दे दिन भी रही जाइए तो तुम सेमती ए लिस्ट आसीपर ना देन आर्टिकल 326 तुम भोट द्वारा पावर तुम कॉन्स्टिट्यूशन एटू दौर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज तुम एटू तुम भोट द्वारा अधिकार पाइल मन रख ब्रिटिश आमको केबे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देना फास्ट टाइम इलेक्शन वर्ड कॉइन होता 1892 रेगुलेशन इंडियन काउंसिल एक्ट रे बट फास्ट टाइम इलेक्शन है इम्पार्शियल माने 10% खंडे लोक भोट देते लाइक द यूनिवर्सिटी सब भाइस चांसलर माने बड़ बड़ लैंडलॉर्ड्स माने से माने भोट देते लाइक 10% ऑफ द इंडिया ही भोट देते 1935 रे भी सेमती जिनस बट 1947 पर जाकि आम पाइले आमर भोट देवार पावर
ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁନିବାର ଆମ ପାଖରେ ପାୱାର ନଥିଲା। ये बहुत ପ୍ରୋଲଙ୍ଗେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବଟ୍ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବ କି ସେ ଜିନିଷ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ବୋଲି। ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ହଁ ଯିବା ତ ଇଏ ସିଏ ବଟ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ଟା କାହିଁ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ଜବ୍ ମିଳୁନି ଇଏ ମିଳୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଫର୍ ଦେୟାର ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ଓନ୍ଲି। ସେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦେବାର ପାୱାର, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜ କଥାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଜେ ଖଟୁଛି, ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ କିଏ ଦେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ନା ଭାଇ। ନର୍ଥ କୋରିଆ ଲୋକ ମାନେ ଖଟି ଖଟି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନି। ତ ଆମ ହାତରେ ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ପାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼। The power of the superintendence, direction and the control of the elections to the parliament and the state legislature is vested in the election commission of the India. This is provided in article 324, 326, representation of people act of 1950। এটা তুমি পড়িব গভর্নান্সরে କି ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ, ତମର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁ ଏଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1950 ତାକୁ ପୁଣି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇକି ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1951। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ନମ୍ବର A 324। ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। 324 ତମକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଜାଣିଲ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି କି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଏ ଯେତିକ ବଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ସେ ସବୁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 324 ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଅଛି, ତା ବାଦ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଠି, ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ 324 ଇଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପାୱାର୍ସ। ତାଙ୍କ ପାୱାର ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 324ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ the election. Then the 326 deals with the universal adult suffrage, our right to vote. Then the RPA Act of 1950 and 51 are the law that detail that the conduct of the election, but the power itself come from the article 324। ତମର ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାୱାର 324ରୁ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେ ଠିଆ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ କେମିତିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିପାରିବ, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦି AI ଡିଫେକ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍। ଆଜିକାଲି AI ଡିଫେକ୍ସ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତମକୁ କିଛିଟା ଫଟୋ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି, ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, AI ଡିଫେକ୍ସରେ ଆଗରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥିଲା। ମାନେ ଜଣେ ବସିକି ନିଜେ ତାର ମାନୁଆଲି ଗୋଟା ଫେକ୍ସ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବାହାରୁଛି ହଉ କି ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ବାହାରୁଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବନା ହେଉଥିଲା। ମାନୁଆଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଇଏ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏବେ AI ଆସିଲାଣି। AI ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏବେ ତୁମର ଦେଖିବ ତୁମର ଫଟୋ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ହିରୋ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। 2023ର AIକୁ ଦେଖିବ, ତମେ ତାକୁ ଫଟୋ ଦେବ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଭଳି ସମର କ୍ୟାମ୍ପ, ସେ ପୁରା ଯାତ୍ରା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁହଁ ଏମିତି ଥିବ ସେମିତି ଥିବ। ChatGPT ଏଯାଏଁ ବି ପ୍ରପର୍ ଫେସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେମିନି କରିଦେବ। ଏତେ ସାରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା। ବଟ୍ ତୁମର AI ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଡିପ୍ ଫେକ୍ରେ AI ଲାଗିଗଲା। ଡିପ୍ ଫେକ୍ AI ବହୁତ ଅଲଗା। ଡିପ୍ ଫେକ୍ ମାନେ ଯଦି ମୋ ମୁହଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଫେକ୍, ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ତାକୁ AI କରୁଛି ମାନେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସ୍ ତାକୁ ଫଟୋ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୋତେ ସିଏ କରିକି ଦେବ। କେତେ ସହଜ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଜ୍, ମାନେ ଇଏ ତୁମର ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ କନସର୍ନ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମର ପ୍ରାଇଭେସି ମାନେ କାହାର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା, ଯେଉଁ ମାନେ ଧର କିଏ ତାର ଫଟୋ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛି ହେଲା, ଏଇ ମଝିରେ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବୋଲେ ଫଟୋ ସେ ଧର ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ତା ଫଟୋକୁ ଆଣିକି ଡିପ୍ ଫେକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଚଲେଇଥିଲା। ତାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିକି ବାନ୍ଧିକି ନେଲା। ମାନେ ତୁମେ ଅନଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ତୁମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛ, ଆକୁ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଟାଇପ୍ କି ତୁମ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ତୁମେ ତାର थ्रेटन टाइप करती जो थ्रेटन करती ଦେଖିଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ଯୋଉ ସାରା ସାଇबर ବୁଲିଂ ବି ଅଛି, ସାଇबर ବୁଲିଂ କହିକି ସାଇबर ବୁଲିଂ ସାଇବର ବୁଲିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜିକାଲି କେତେ କେତେ ୱେରେ ସେମାନେ ବାହାର କଲେଣି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବେପାର, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବେପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଏତିକିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ତମେ ଆକୁ ସେଲ୍ କରିବ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବ ପୁରା ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ହେଲା ଅନଲାଇନରେ ମାନେ ଏଠି ସେ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉନି ବଟ୍ ଭିତର ଜିନିଷ ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିନି କିଛି ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ସବୁ କାହିଁ କରିବ ସେ ସେମିତି କିଛି ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିକି ପଳଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର 2000 ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଠି ତମର ଜିମେଲ୍ ସରି ତମର ଚାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟ୍ ବି ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବ ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ତମର ଟିକେ କ'ଣ କୋଡିଫିକେସନ୍ ହେବା ବାକି ଅଛି ଏଇ ଏଆଇ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ନା the Supreme Court of India today issued a notice to the central government seeking its response on a public interest litigation. Public interest litigation କ'ଣ କି ଏନ୍ଆଇସି ଏନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଁ ଥିଲା ହେଲା ଏବେ ବି ଅଛି ମାନେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖୁଛି ଜଲିଏଲ୍ ବି ଦେଖିଥିବ ପିଆଇଏଲ୍ ତମେ ବି ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ କାହା ନାଁରେ ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯଦି ପିଆଇଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି କାହା ଡିମାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଅନଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି କି ସିଏ କେସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତ ମୁଁ ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପିଆଇଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ତମର କୋର୍ଟ ଯଦି ତମେ ଧର କୋର୍ଟ ଯାଇଛ ତ କୋର୍ଟରେ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଓକିଲ ନୁହଁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଲୟର୍ ବଟ୍ ତମେ ତମ ନିଜର କେସ୍ ତମ ନିଜର ଭଏସ୍ ତମେ ନିଜେ ଦେଇପାରିବ ତମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ନ ହେଇକି ବି ଏ ବି ତମର ଗୋଟେ ହକ୍ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଆଇ ପାୱାର ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା the PIL highlights the rapid rise in the defect technology and its potential to spread misinformation आ द्वारा बहुत मिसइनफर्मेशन भी जाऊँ तुम देखो ना आजिकल जो किए तुम सोरा एआई तुम कौन कर कुकुर बाघ बिले छेली से जमी सब भिड कर तुम पूरा देखा कि रियल भिड ये तो कला तुम ये भिड बट केतटा मिसइनफर्मेशन भी जाऊँगी जमी मुझे अमेरिका ना गोटे एमती फेक न्यूज बनैबी जोटि ट्रम्प आसिक ठिया कहूथो कि एमती एमती जिनस एमती सिस्टम तुमको देखिए रियली लगे कारण एवं स्वराज एमती सब भिड बनाऊँगी तुम तो देखिए कहबनी गोटा फेक भिड बोली सब है तो से जो तुम मिसइनफर्मेशन भी बहुत सेयार हो जाऊँगी दैट इज थ्रेटेनिंग द इंटरनल सिक्यूरीटी माने नेशनल सिक्यूरीटी ऊपर भी तुम गोटे केस आसो है तो व्हाट इज द डीप फेक आर द सिंथेटिक मीडिया क्रिएटिंग यूजिंग जेनेरेटिव एआई एबे याको जेनेरेटिव एआई करूची बट आगुरु मैनुअली हुए दे सुपर इम्पोज द एग्जिस्टिंग इमेज सुपर इम्पोज माने कौन गोटे अच्छे ता ऊपर सुपर इम्पोज करवा गोटे अच्छे ता ऊपर आउट रखिदेवा एंड एग्जिस्टिंग इमेज एंड वीडियोज इनटू जॉन टू सोर्स इमेजेस और वीडियोज यूजिंग दी कौन मेसिन लर्निंग कौन तुमको आम पढ़ी एआई मेसिन लर्निंग कौन इज मॉडल लाइक जेनेरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क और GAN है अच्छा मेसिन लर्निंग कौन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जमी आम कर लर्न आम आपको ओनली लर्निंग कर जो गोटे मेसीन को आनिक मो साइड्रे बसईदेवी तू भी पढ़ मुझे पाठ पढ़ी मु पढ़ी लर्निंग मेसीन पढ़ो दैट इज मेसीन लर्निंग ह्यूमन पढ़ो दैट इज ह्यूमन लर्निंग बट ता भितर मतलब सहज कहीदे बट मेसीन लर्निंग भितर बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी बुझापी कि दैट इज दी मेसीन लर्निंग मेसीन केमती शिखे मेसीन लर्निंग साहाଯ୍ୟରେ ହିଁ ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଜି ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତମର ଧର ମାନେ କ'ଣ ତାର ଆଗ କାଳର ଡାଟା ଆଉ ଏବେକା ଡାଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଥରେ ଭୁଲ କଲା ସେ ଭୁଲ ଶିଖୁଛି ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଜିନିଷଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ହେଲା କରେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି फास्ट तुम IT एक्ट ऑफ 2000 रे तुम सेक्शन 66D 67 और 66A 67A जहाँ आम देखिले सब सी अच्छी प्लस तुम इंडियन पेनाल कोड रे किसी तुम सेक्शन थी मुझे इंडियन पेनाल कोड पूरा पढ़ी बट थी सेक्शन से आमर दरकार नहीं ये जानते आमर विनीत जानते अच्छी कि तुम एटा तो भारतीय न्याय संहिता हो जाए पढ़ी सार तुम कह कोर्स कंप्लीट सब ये सर काहाकू जदी माने एमती मेसेजेस और एमती कर जदी थ्रेटन करा होची एमती इंड्यूस करा होची सर सेटा पई तार प्रोविजन अछि सर माने एमती इन जनरल किछि नै कि साइबर बुलिंग टाइप रो बट ताको साइबर बुलिंग कांसेप्ट की के एमती किछि कंटेंट यूज माने शेयर करी कि ऑब्सीन कंटेंट कि एनी सच कंटेंट व्हिच इज लाइकली टू कॉज हार्म टू एन इंडिविजुअल ताले ताको पेनलाइज करा हो माने एमती किछि साइबर पर्सपेक्टिव रो नाही नाही कि से बा कहछि किछि बट एमती नाइस अछि माने किछिटा जिंस अछि बट पूरा कोडिफिकेशन है कि नाही जिंस
ପ୍ରପର୍ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନି। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ନା, ଏସବୁ କ'ଣ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଫିପ୍ ଫେକ୍ ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ହେବ ବୋଲି। ଏଆଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ହେଲା, ବଟ୍ ଆମ ତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ଯେତିକ ସବୁ ଖରାପାତି ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିବ ହେଲା, ଛାଡ଼। Deepfakes are created using the technology known as the generative adversarial network, right? India has a dedicated deepfake regulation act of 2024. এইଠି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପକେଇଦେବ। ଯଦି ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତାହେଲେ କାହିଁ ଆଇଲା? ଯଦି ଡିପ୍ଫେକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ଆଗରୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତମର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହେବ ହେଲା, କାରଣ ତମର ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିନି। ତମେ କହୁଛ ୟୁପିଏସ୍ସି ଯେଉଁ କରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି କରାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନି ରିଭିଜନଟା କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ପଢ଼ିଥିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣିପାରିବି କି ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ୟୁପିଏସ୍ସି ସେଇଟାକୁ ପକାଏ କି କେଉଁଟା ନାହିଁ ଇଏ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ା ଉପରେ କି ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି ଆରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରିଭିଜନ୍ ନାହିଁ ମୋର, ନା କି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିଛି, ପୁରା ବର୍ଷେ ପଢ଼ିକି କଷ୍ଟ କରିକି ବହି ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି 10-15 ଘଣ୍ଟା, ବଟ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିନି ମୁଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ରିଭିଜନ୍, ଯେଉଁଟା ତୁମର ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ୟାପଚର୍ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତମେ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର କ'ଣଟା ପଢ଼ିବାର ଥିଲା? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଦେଖିଦେଲ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଯେତିକି ଅଛି ବା ସେଇଆକୁ ବାର ବାର, କାରଣ ଇଏ ତୁମର କେତେଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି ଆସିଯିବ। କାରଣ ତୁମର ଏଆଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମକୁ ନୂଆ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଲ ଏଆଇ, ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାଁରେ କିଛି ଆକ୍ଟ ପଢ଼ିଛ କି? ପଲିଟିକ୍ସ କି ଇଏ ଯଦି ପଢ଼ିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ ମାରିକି ଆସିବ। ଡବଲ୍ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିବନି ସେଠି କି ଆରେ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହୁଏ କି ନାହିଁ। ସେ ଓଭର ଥିଙ୍କରେ ହିଁ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଜିନିଷ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସିଓର କି ଜିନିଷଟା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୁଏ। ନହେଲେ ସବୁ ପଢ଼ି ହୁଏନି ଭାଇ, ସବୁ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଯଦି ସବୁ ପଢ଼ିକି ଯଦି ଯାଆନ୍ତେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ରହିଲା? ସିଏ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ ବନଉଛି ବସି ଗୋଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆରବିଆଇ ଅନ୍ ଦି ସିବିଡିସି ପାଇଲଟ୍। ସିବିଡିସି ପାଇଲଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ସେ ନା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ରୁପିଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ ଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଫର୍ ଦ ହୋଲସେଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ମାନେ ସିବିଡିସି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ, ତା ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦି ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କନଫର୍ମ ଦ ହୋଲସେଲ୍ ସିବିଡିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଲଟ୍। ମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ଆର ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିବିଡିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିବିଡିସି ଆର୍। ସିବିଡିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ହେଲା ତୁମର ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ଯେଉଁ ଧର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଣ୍ଡ ତୁମର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ହେଇଗଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସିଏ ତୁମର ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିରେ ହେବ। ମାନେ ଆଗକୁ ହେବ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି କି ଆଗକୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେସବୁ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିରେ ହେବ। ବଟ୍ ଏବେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିନି, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଟୁ preparing the expand the pilot program for the retailers। ରିଟେଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକକୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ଏବେ ସେଟା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିବ ସିବିଡିସି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଏନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସିବିଡିସି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମକ, ଏଟା ଢମକ, ଏମିତି ଇଏ ସେ ଲେଖିଦେବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ୍ ସାଇଟ୍। ଆରେ ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି, ସିବିଡିସି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ୍। ତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ କଏନ୍ କରିନଥିବି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏମିତି କଏନ୍ ହିଁ ଆସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଛୋଟ ମାନେ ଜିନିଷ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ପକେଇଦିଏ ଟର୍ମ ହିସାବରେ। ଏଇ ଟର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆ ଭିତରେ? ସିବିଡିସିଟା କ'ଣ? ଇଜ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରେନ୍ସି, ଫିଆଟ୍ କରେନ୍ସି ଇସ୍ୟୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ଫିଆଟ୍ କରେନ୍ସି କ'ଣ? କହିଥିଲି ଫିଆଟ୍ ମନି। ଫିଆଟ୍ ମନି ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଥିବ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଥିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି 2016ର ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ପରେ 500 ଆଉ 1000 ନୋଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଆଟ୍ ମନି ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି?
କାରଣ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ସରି ଯେଉଁ ଆମର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଉ, 2000 ନାହିଁ ହଉ, ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଉ, ସେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଆଟ୍ ମନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଇନ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରପର୍ ଲିଗାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତାର ଅଛି। ଯାହାର ଲିଗାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫିଆଟ୍ ମନି କହିବି, ହେଲା। ଯେମିତି ତମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡସ୍ सोवरेन भैल्यू। अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, क्रिप्टो करेन्सी आ इंडिया करेन्सी भितर डिफरेन्स कौन रोचे? इंडिया जो डिजिटल करेन्सी बाहर कला से कौन कि इट इज ए नॉट ए क्रिप्टो करेन्सी। क्रिप्टो माने बिटकॉइन कि तुम सब जहाँ ता बेले ये नुह केमती ता भाया नुह ये। मु तुमको जो टाइम रे पढ़ी क्रिप्टो करेन्सी से तुमको मु गोटे वर्ड कही डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग कौन जो तुम माइनिंग माने पढ़ी बिटकॉइन माइनिंग। तो से बिटकॉइन माइनिंग कौन से टाइम आम जाइए ब्लॉक चेन टेक्नोलोजी। धर तुम मो भर जो ट्रांजाक्शन होची धर गोटा गोटा ब्लॉक रे मु माने मो धर तुम आम 4 जन अच्छे तो 4 जनकर 4टा ब्लॉक रहीगला मुझे 10 टଙ୍କା पठेली 10 टଙ୍କା पठेली 10 टଙ୍କା पठेली तो 4 जनकर एमती 3 जनकर 3टा ब्लॉक रहीगला। 3टा ब्लॉक तुमको कौन कही धर ए ब्लॉक एमती 4टा डिविजन ने थी। फास्ट ब्लॉक आम ट्रांजाक्शन जो 10 टंकाटा पठेली विनीत को कि जहाँ मैं फास्ट सेक्शन में लिखा हो। सेकेंड सेक्शन में तार रिफरेन्स नंबर ये जो ट्रांजाक्शनटा है तार रिलेटेड किसी गोटे कोड हम क्रिएट। थर्ड रे आर कोड माने यही जोटा जिनस है तार कोड एठी है क्रिएट आर सिक्रेट कोड किसी एठी है क्रिएट माने देख केते प्रोटेक्शन तुम ब्लॉक चेन रोचे। फोर्थ टा तुम वार्क नंबर केते नंबर वार्क सेटा से जो जिनस तुम 4टा फॉर्मेटेड रहीगला। जदि मुझे एठी मु कहबी कि मुझे 10 टंकार येटा को चेंज करने को चाहूँगी ये सब चेन सहित कनेक्टेड होती पूरा लक्षटा जाक धर चेन सहित कनेक्ट होती। जदि मुझे गोटे नंबर चेंज करुच्ची 10 टंका को मुझे करदेली एडिट कर 20 टंका से वाइज आर रिफरेन्स नंबर चेंज हो आर रिफरेन्स नंबर चेंज हो ये कनेक्टेड थी पाख ब्लॉक समस्त रिफरेन्स नंबर कि जहाँ सब चेंज हो। तो मुझे जानीदेवी किए गोटे आसूची बाहर हैक करिया को कि किए गोटे स्पामर आसूची जे जिनस को ऑटोमेटिक सब ब्लॉक हो दैट इज द टेक्नोलोजी ऑफ ब्लॉकचेन। अच्छा डाटा माइनिंग कौन तुम कौन बिटकॉइन माइनिंग कौन ये जो तुम वार्क नंबर रोचे ये वार्क नंबर को मुझे पब्लिक को छाड़देवी। धर मोर गोटे नुआ ट्रांजाक्शन क्रिएट करार अच्छी बहुत बड़ ट्रांजाक्शन तो मुझे कौन कली से ब्लॉकटा को क्रिएट करने ऑनलाइन छाड़देली। ऑनलाइन सब लोक बसुँच कौ मैंने आगे सब जो मैंने सब माइनिंग करते सब कंप्यूटर थाए फास्ट कंप्यूटर जहाँ कतर फास्ट कंप्यूटर थाए से बेसी जल्दी से रिफरेन्स नंबर को खोजिक दे दिए। तो रिफरेन्स नंबर खोज वार्क नंबर को से जो वार्क नंबर को खोजिक देला माने कौन जदि सीरियल नंबर रे यही ब्लॉकटा जोटा 10 टंका ट्रांजाक्शन हो जाए वार्क नंबर जब एक है भितर पछपटे आहरी भी चेन थी बट यही वार्क नंबर पर नेक्स्ट को नंबर हम जो ट्रांजाक्शनटा ताकू ही मुझे कहूँ तुम डाटा माइनिंग सर क्रिप्टो कॉइन माइनिंग माने ये नंबरटा खोजापी गोटे रिवार्ड मिले एत कष्ट कला सी एत ये गोटे नंबर खोजिला ये नंबर द्वारा सेकेंड जो ट्रांजाक्शन हम तार वार्क नंबरटा लिखा हम जब मुझे न पाइबी मुझे चेन जोड़ी केमती मुझे गोटे सीरियल नंबर चेन जोड़ूची माने मतलब लास्ट सीरियल नंबरटा जाना दरकार जदि से लास्टा को जानापी तुम किसी लोग था पब्लिक को छाड़देले तापाई सब केस कही फास्ट कौन थी सेकेंड कौन थी से सब तुम से जो कौन से वीडियो जाए देखिपर है से बहुत लंबा हो। तो से सब जिन हूँ तुम कहती क्रिप्टो करेन्सी माइनिंग। तो क्रिप्टो करेन्सी मुझे तुमको यहाँ बुझाऊली कि तुम जो क्रिप्टो करेन्सी कौन से गवर्नमेंट रु आसुनी तुम्हें जो कष्ट करुच से कष्टर फलटा गोटे टोकन रूप में पाउच से तुम सेव हो रोचे कौ गवर्नमेंट देला तुमको एटा तुम्हें बाहर कल तुम्हें जो कष्ट कल तुमको टोकन मिलला टोकनटा को तुम बिटकॉइन रूप में रखीच बट से कौ कंट्री साइन बाजिनी इट इज नॉट ए फिएट मनी ओके। बट आम इंडिया रे जोटा हम तार गोटे लीगल टेंडर थी से एमती क्रिएट होनी आम आरबीआई आमर किए नोट छापे आरबीआई आमे बसिकी डिजिटल करेन्सी क्रिएट करवा कि जदि आमे करूथांते ताहले सेटा तोर आज इट इज क्रिप्टो करेन्सी हो जाता बट एटा तोर गवर्नमेंट करिवो तेणु इट इज फार मोर डिफरेन्स दैन द क्रिप्टो करेन्सी। जदि एग्जाम रे आसीबो व्हाट इज द डिफरेन्स बिटवीन द क्रिप्टो करेन्सी एंड द आमर जो डिजिटल करेन्सी बाहर डिफरेन्स कौन तो लिखिपर कि क्रिप्टो करेन्सी माने एया डाटा माइनिंग दर सरी डाटा माइनिंग कौ सब
क्रिप्टो माइनिंग द्वारा सेटा हुए बट एटा सेमती किसी हुए ये तुम होरली गवर्नमेंट हाथ में थाए गवर्नमेंटर फिएट मनी हिसाब से ये चले लीगल टेंडर थी तुम ताकू माने इंडिया बिना इजाजत इंडिया सहमति थी कि तुम एटा इंडिया भितर आज करेन्सी आम यूज कर पारि भावे तो फास्ट पायलट प्रोग्राम भावे तुम फास्ट सब बैंक को दिगला लिखले CBDC माने होलसेल यूज्ड फॉर द लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर हेले यूज द जनरल पब्लिक फॉर एवरीडे पेमेंट जोड़ा जाऊँ स्कान कर ये करा कौन कर फोन पे ये पे जोड़ा आमर अच्छी बट आपर आसवा आमर कौन डिजिटल करेन्सी आपको आसिले देखा कौन हो सिस्टम with reference to the central bank digital currency which of the following statement is correct. CBDC is a decentralized cryptocurrency like Bitcoin. India has only launched a retail CBDCR pilot. A wholesale CBDC is designed for interbank settlements, and once CBDC is launched, all physical currency will be demonetized. जदि मो न्यूज़टा शुणी नथि मते सब भल लागिबो तो मेन जिन आंसर नंबर सी एटा तमर होलसेल तमर डब्ल्यू जोटा तमर इंटर बैंक सेटलमेंट पे एटा यूज हुए हला अच्छा से कौन से तमर तापर इंटरनेशनल रिलेशन को आसीबा एति तमर थिला कारडा का तो पढ देखुतला हम बिटकॉइन जो पॉलिटिक्स रो हां पॉलिटिक्स तला तापर एबे हमर आसीबा कोन को ना किछि ओके तापर एबे हम आसीबा इंटरनेशनल रिलेशन को इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए ऑकस कौन ऑकस नाval ड्रिल तो ऑकस पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ये तीन जन होचंदी ऑकस रो पार्टनर ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम एंड लिखा है यूके जना पड़ुची ए ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस announced a joint naval exercise in the South China Sea to schedule to begin later this week देखो ये सब जिनस जो होनी ऑफकोर्स नाval ड्रिल है आगु आम आउ गोटे न्यूज देखा ये सब तुम चाइनार जो इन्फ्लुएंसशिप को रोकिया कारण चाइना जो रूप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को करके सब देश में कारण चाइना अच्छी रे भाई ता 60% खंडे रेयर अर्थ एलिमेंट अच्छी इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तो कह जो के 20 बिल्डिंग ना 25 बिल्डिंग बनईदे से 12 घंटा ना 24 घंटे भाभी पार्थ तो 24 घंटे जन बनईदेव 12 ताला 20 ताला बिल्डिंग मैंने इट इज टाइप ऑफ थिंग इनफ्रास्ट्रक्चर 2011 सबुठू अधिका सीमेंट यूज कर राष्ट्र है तुम कि चाइना 2011-12 माने इनफ्रास्ट्रक्चर एवं तुम नेट मारिक देखियो कहला चाइना चाइना तारीफ करनी बस मुझे कौन कि इंडिया सेमती मेन्टालीटी सुधरू अच्छा साउथ चाइना सी शेड्यूल से जो कहे ना आम इंडिया को किसी वर्ष कम्युनिस्ट शासन दरकार कम्युनिस्ट माने लोक जमी कौन कहल साबाड़ करके रखिपर हो माने तुम फेडराल बट 2-3 वर्ष गोटे एमती शासन दरकार आपको टे साइज कर चाइना कौन एमती हो आउ खातिर किसी पावर ना कम्युनिस्ट आमर कौन डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी आम भाया फ्री तंकर ना भाई तुम भावनी कि तुमको एत खराब तुम अच्छ तो फ्री दि जाऊँ ना भाई तुम फ्री अच्छ मैंने तुमको इंडिया छड़ा फ्री इंडिया भाया फ्री आ कौट ना मन रखता बट किसी जिन आलिगेसन्स अच्छी बट ता वाइज किसी भल जिन भी अच्छे भाई आम इंडिया भाया फ्री कौटी ना है अच्छा देन द साउथ चाइना सी शेड्यूल टू बी बिगिन लेटर दिस वीक द जॉइंट स्टेटमेंट emphasize that the drills are intended to afford the freedom of navigation in the Indo-Pacific in accordance with the international UNCLOS. माने the move is widely seen as a counter to China's increase in assertive in this region. काना साउथ चाइना सी रे जेतिक जांक अच्छी आइलैंड चाइना को सब मोर सेठी सब लोग माने सेठी एक्चुअली डिस्प्यूटेड एरिया सेटा ताइवान कहूँ मो सहित आमर तर आसप से किए अच्छा फिलिपाइन्स टू स्टार्ट करके इंडोनेशिया जाए सब गोटे गोटे आइलैंड डिस्प्यूट चलती चाइना कह सब मोर ताइवान भी मोर थी आज ये अच्छे बट सी भी मोर सी तो टोटाल अरुणाचल प्रदेशटा को मैप्रे मिसई देती आम न पचार आ गोटे कौन यूनिक्लॉस यूनिक्लॉस कौन यूनिक्लॉस सीए जी तुम पूरा देशपाई सॉरी पूरा विश्वपाई बनाए रूल कहाँपाई कि तुम पानी रे तुम केते हिस्सा अच्छे केमिति तुम EEZ जो शुणी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आम इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केते 200 किलोमीटर जाए
ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର 200 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି 200 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୱାଟର ହେଉଛି ତୋର 12 ନଟିକାଲ ମାଇନ୍ସ ଆଉ ତୋର ଇଏ କଣ୍ଟିଜେନିୟସ୍ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ତୋର 12 ନଟିକାଲ ମାଇନ୍ ମାନେ 24 ଯାଏ। ଇଏ 12 12 24 24ରୁ 200 ଯାଏ ତୋର EEZ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ମାନେ ତୋଟି ଆମର ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଓପନ୍ ସି ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ହାଇ ସିରେ ସବୁ ନେଭିଗେବଲ୍ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେଟା କାହାର ବି ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲେଖିଲା ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଓସେନ୍ ଅଛି ସେଠି ଯେମିତି ତୁମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଥିବ କେଉଁ ଦେଶର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସେଠି ରହୁନଥିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅକସ୍ ନାଭାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ଡ୍ରିଲ୍ ସେଇଠି ହେବ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଦ ଚାଇନାସ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ assertive in this region. ଛାଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ OCUS? OCUS ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇଲାଟରାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ UK US ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଲାଟରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 2021ରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆର ଦୁଇଟା ମେନ୍ ପିଲାର ଅଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲ୍ପିଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆକ୍ୱାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ସବମେରିନ୍ସକୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିଆରି ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାର 1ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ। ପିଲାର 2ରେ କୋପରେସନ୍ ଅନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ କାପାବିଲିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ AI କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଓପନ୍ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ଦେଶ ପାଇଁ AI ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଯାଏଁ ରଖିଛି 2031 ଯାଏଁ ବଟ୍ ଏଯାଏଁ ବି ତା'ର ବିଲ୍ରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ 6,000 କୋଟି ନା କେତେ 6,000 କୋଟି ସାୟଦ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ସେ ଯାଇକି ହେବ 2031 ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦି OCUS ଭର୍ସେସ୍ କ୍ୱାଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଦ OCUS ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବଟ୍ ଦ କ୍ୱାଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ US ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଡାଇଲଗ୍। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଏ ଗୋଟେ ତୁମର ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର? କାରଣ କ୍ୱାଡ୍ ଖାଲି ତୁମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେନି କ୍ୱାଡ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ ତୁମର ଟ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ US ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ୱାଡ୍ରେ ଖାଲି ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ନୁହଁ ସେଟା ତୁମର ଇକୋନୋମି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବଟ୍ ତୁମର ଅକସ୍ଟା ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଏ ଫର୍ମାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସେଠି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଓନ୍ଲି ଏ military alliance but quad is not a military alliance it is strategic dialogue okay that is the difference between AUKUS country ना सब मन रहिलो quad सब मन रखिलो तमर की इंडिया US जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया US जापान ऑस्ट्रेलिया होज तमर quad रो पार्ट okay regarding the AUKUS project which statement is incorrect the primary objective of pillar 1 is to provide Australia with the nuclear power submarine. India and Japan are the member of the AUKUS. Pillar 2 of the pact involves the cooperation on advanced technology like AI and hypersonic. The pact is seen as strategic response to the Indo-Pacific. अच्छा तो जानल एटा गोटे स्ट्राटेजिक माने ट्रिटी नुह तो लास्ट रे तो भूल एटा गोटे स्ट्राटेजिक रेस्पॉन्स नुह तुम इंडो पैसिफिक रीजन में इट इज जस्ट ए फॉर्मल मिलिटरी अलायंस। पिलर 2 ठीक अच्छे कारण एटा तुम AI क्वांटम कंप्यूटिंग सुपरसोनिक हाइपरसोनिक इंडिया जापान तो पार्ट नुह AUKUS इंडिया जापान पार्ट नुह ये सब जिन जानी आउ ये ऑप्शन एलिमिनेशन में कष्ट होनी एंड पिलर 1 तुम ऑस्ट्रेलिया विथ दी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ओ व्हिच वन इज इनकरेक्ट ताले बीटा इनकरेक्ट हेतिबो इट स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स कहीं लिखिला अब एटा कौन लिखि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ओटा स्ट्रैटेजिक डायलॉग सॉरी स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स माने मिलिटरी भी पारे जाय भी पारे आंसर बी इज इनकरेक्ट छाड़ तो जानथिबो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये पार्ट नथि न्यूज सब कौन प्लेस सब कौन अच्छे न्यूज रे हला साउथ चाइना सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द न्यूज it is the location for the newly announced AUKUS joint naval exercise which aim to ensure the freedom of the navigation according to the UNICLOS static connection कौन अच्छे the dispute कौन अच्छे it is a major geopolitical flashpoint China claims almost the entire sea under the 9-line कौन 9-line माने तुम जो latitude 8-line 9-line ये सब तुम जो ये है सब देखा तुम जियोग्राफी रे which is contested by several other nations
କହିଲି ନା ସେଠି ପାଖରେ ଯେତିକ ସବୁ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କ୍ଲେମାନାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଚାଇନା, ଭିଏତନାମ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମାଲେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, ତାଇୱାନ। ବ୍ରୁନେଇ ଇଜ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ରୁନେଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଡାଇଭରସିଟିର ଆନିମଲ୍ସ ସ୍ପିସିସ୍ ତମେ ପାଇପାରିବ ଏଇ ବ୍ରୁନେଇରେ। ବହୁତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକ, ଯେଉଁଟା ତମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକିଟା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖିବ ଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବ୍ରୁନେଇ। କି ଫିଚର ହେଉଛି ଦି ପାରାସେଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ସ୍ପ୍ରାଟଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍କାରବ୍ରୋ ସୋଲ୍। ସେ ପାଠରେ ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ ପସନ୍ଦ ଦେଖିଦେବ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜାଗା ତମ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି ଚାଇନା ମୋର। ବଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚାଇନା, ଭିଏତନାମ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସବୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୋର, ବଟ୍ ଚାଇନା କହୁଛି ସବୁ ମୋର। ଇଏ ତ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଏ କହୁଛି ସବୁ ମୋର, ସବୁ ଆଗରୁ ମୋର ଥିଲା, ସେ ଏଠିକି ଯାଇଛି। Then UNICLOS, the permanent counter of the arbitration in the 2016 ruling Philippines versus the China, invalidates China's 9-dash line claim. China rejected the ruling. ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ୟୁନିକ୍ଲସ୍ କ'ଣ କଲା କହିଲି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ସେ ବନାଏ ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକ ସବୁ ରୁଲ୍। ଏ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତମର ୟୁନିକ୍ଲସ୍ ପାଖକୁ, ୟୁନିକ୍ଲସ୍ କହିଲା ନା ଚାଇନାର 9-dash ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ତମର ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍, ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଚାଇନା କହିଲା ମୁଁ ତମ ରୁଲ୍କୁ ହିଁ ମାନୁନି, ସେଇଟା ମୋର। ଏମିତି ଜିନିଷ ଚାଲେ। କପ୍ ମିଟିଂ ହଉ, ଯାହା ମିଟିଂ ହଉ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଟିଂ ସବୁ ହୁଏ, ବଟ୍ ଜିନିଷ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ ରେ ଭାଇ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନିବନି ଯଦି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି? ୟୁନିକ୍ଲସ୍ ହଉ ଯୋଉ କ୍ଲସ୍ ହଉ, ଚାଇନା କହିବ ମାନିବିନି, କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ସେଠି? ଚାଇନା ପାୱାର ଅଛି, ତମେ ଯଦି ୱାର୍ କରିବ ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟା ଦେଶର ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷ? ସେଇ ଯୋଉ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ଆଉ ତମେ ଚାଇନାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଲୋକ ତ ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଚାଇନାଠୁ 60% କହିଲେ ନା ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଠୁ ଯଦି ତମେ ଜିନିଷ ନ ଆଣିବ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ତମେ କରିପାରିବନି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ଲେମ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ତମେ ଶୁଣିବ ତ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ତୋର ଚାଇନାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଯେମିତି କମେଇବେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଅକସ୍ ଫକସ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ହେଲା। ଆଉ କ୍ୱାଡ୍ ବି ତୋର ଆରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେ କ୍ୱାଡ୍ ବି ତୋର ଏଇ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସିରେ ଚାଇନାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦି 9-dash line a frequent term in the news related to the territorial claim made by which country and in which region। କୋଉ ରିଜିୟନ୍ରେ ଆଉ 9-dash line କିଏ ବାହାର କରିଥିଲା? ଚାଇନା ଆଉ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସିଏ ଜାଣିଥିବ ତ, ଛାଡ଼। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି? କେତେଟା ହେଲା ସରିଯିବ ଟିକେ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଥେନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଜିନିଷ? The new UN affiliated report state that the global methane pledge is significantly off track from its target, as actually emission have never seen as a major decline। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି? ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ ପ୍ଲେଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଟ୍ ଦି COP26, ମାନେ ଦ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ 26 2021। ତମ କାମ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବ COP29 30 ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ହେବ ଆଗକୁ? କାରଣ କପ୍ର ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ରୋଟେସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ତିନିଟା ଏକାଥରେ ବାହାରେ, କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଦେଶ ହେବ, କେଉଁ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଗାଇଡ଼ କରିବ କି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ଇଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିବ। ତମ ତିନିଟା ଯାଅ ଚାଲନ୍ତି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ହେଲା। Reducing the global methane emission by at least 30% from 2020 level by 2030। Over 150 countries have signed it, but implementation has been slow। କହିଲି ନା ସାଇନ୍ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯିବି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଦୀପେକ ବିୟର ମାରିଦେଇକି ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ଆସିବି, ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ 2020-30ରେ କେତେ ଧର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା PM ପାର୍ଟିକଲ୍ସ କମେଇବ ପୁରା 2025-26 ସୁଦ୍ଧା। ବେ ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାରିକି ଉଠେଇ ଦେଉଛ ତମେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ? ପଢ଼ ଆଉ। ଓଭର ଦି 150 countries have been signed it, କି ତମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା। ହଁ, ଯଦି ତମକୁ ପଚରାଯିବ କି ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଥେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲେଜ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ଆଉ କେତେରୁ କେତେ ଯାଏଁ, 30% କମେଇବେ। ଯେବେ ଏବେ ଅଛି ତାର 30% କମେଇବେ କେତେ ଭିତରେ? 2020ରୁ 30 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଥେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ which is 80 times warming power of the CO2 over 20 years period ହେଲା। ଏଇଟା ତମର 80 times over power than the CO2,
ତମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଧର CO2 ଉପରକୁ ଯିବ, ସିଏ ଯେତେ ୱାର୍ମ କରିବ ଆମ ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ, ମିଥେନ୍ ତାର 80 ଗୁଣା ଅଧିକା ୱାର୍ମ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଉ ଆର ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 20 ଇୟର୍, ମାନେ ଇଏ ଯଦି ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଯିବ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଣ୍ଡ ମେଜର ସୋର୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ। କେମିତି ଚାଲେ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ? ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ହୁଏ, ଧାନ ଗଛ ତମର ମିଥେନ୍ ବାହାରେ। ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍, ପ୍ୟାଡ଼ି, ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ, ଏଠି ତମ ମିଥେନ୍ ବାହାରେ। ହ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଟାରୀ? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସାଇନ୍ କରି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର CH4 ଏମିଟର। କେତେ ଚାଷ ଆମର ହୁଏ, ଧାନ ଚାଷ ଏଠି। Did not sign the pledge due to the concern over the impact on its vast agricultural sector, which supports the millions of the small farmer and the potential economic burden. ଏଠି 3-4ଟା ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ବଟ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଥା କିଏ ଭାବୁଛି ରେ ଭାଇ? ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କରାହେବ, ଇଏ ପାଇଁ କରାହେବ। କାରଣ ଲୋକ ନ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଜବ୍ ମିଳୁନି, ଇଏ ମିଳୁନି, ସିଏ ମିଳୁନି। ତା ଜବ୍ ନ ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭାଇ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଜବ୍ ମିଳିଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ, ତାପରେ ବି ଠିକ୍ ଯଦି ଜବ୍ କଲ, ସବୁ କଲ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ଜବ୍ କେବେ କରିବ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ଜବ୍ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା 50,000 ସାଲେରୀ ଦେବ, ମଲା ଯାଏଁ 1,00,000-2 ଲକ୍ଷ ସାଲେରୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାହୁଁଛ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ତା ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ରିଲାଏ ହେଇକି ରହିଯିବି, କାରଣ ମାସକୁ ଟଙ୍କା 50 ଆସୁଥିବ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆରେ ଅଭାବ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ସାଲେରୀ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାପ୍। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ତୁମର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କନଫାଇନିଂ ଭିତରେ ସେ ନଲେଜକୁ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଛାଡ଼, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଆଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର। ତ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବ, ତୁମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଯିବ। କେତେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। 2000 କପ୍ କେବେଠୁ ଚାଲିଛି କହିଲ? କପ୍ ତୁମର ଚାଲିଲାଣି, ତୁମର ରିଓ ସମିଟ୍ ତୁମର ହେଇଥିଲା 1992। ତାପରେ କିଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଇଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତୁମର ସାରିକି କ'ଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ? ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଇଲା। ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି ପଢ଼, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଫୁଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବ କେବେ? ଯେବେ ଆମ ପଲିଟିସିଆନ୍ ସିଭିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ସିଭିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମିନ୍ସ କମନ୍ ସେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଉଛି କନସିଡର ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଥେନ୍ ପ୍ଲେଜ୍। ଦ ପ୍ଲେଜ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ମିଥେନ୍ ଏମିଶନ୍ ବାଇ 30% ବାଇ 2030 କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ 2020 ଲେଭେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ମାନେ ଆକୁ ତୁମେ UPSC ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିପାରିବ, ନଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ସିଗ୍ନେଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ସିଗ୍ନେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଥେନ୍ ପ୍ଲେଜ୍। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନଥିବି, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ତ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆସିଥିବ ମୁଁ ଛକି ମାରିବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଥେନ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏମିସନ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ତ ନିହାତି ସାଇନ୍ ମାରିଥିବ ନା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିନି। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପକେଇଲେ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାର ସାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ କାହାର ସାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, କାରଣ ଇଏ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ନା, ପ୍ରପର୍ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତିକି ଜାଣିବା ପ୍ରପର୍ ଜାଣିବା, ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ଆଜି ଅଛି ନଭେମ୍ବର 19, କ୍ୱାମି ଏକତା ଦିବସ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅବଜର୍ଭସ୍ ଦି କ୍ୱାମି ଏକତା ଦିବସ ଅର୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅନ୍ ନଭେମ୍ବର 19 ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଏକତା ଦିବସ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡେ। ତମର କେବେ? 19 ନଭେମ୍ବର। ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଦ ଡେ ମାର୍କସ୍ ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକତା ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ କେବେ? ନା, এটা ହେଉଛି ତମର କ୍ୱାମି ଏକତା ଦିବସ। এটা ହେଉଛି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ବା ଖାଲି ଏକତା ଦିବସ। এটা ତମର ଅକ୍ଟୋବର 31, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତମର ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆସାସିନେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଥରେ ହୁଏ ଅଗଷ୍ଟ 20। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଏବେ କେବେ। ଏକତା ଦିବସ ଅଲଗା, ତମର କ୍ୱାମି ଏକତା ଦିବସ ଅଲଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଅଛି। ଦେନ୍ ତମର ଏକତା ଦିବସ ଯେଉଁ ଅଲଗା, ଯେଉଁଟାକି ତମର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ। ଦେନ୍ ତମର ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ତମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ତମର ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରିଲେସନସିପ୍ରେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ମାର୍କ ଦି ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଲିଡର? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ସରି
ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଏଥର ପଢ଼ିଦେଲି। ଓହ ସରି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସେଇଟା ଥିଲା କ୍ୱାମୀ ଏକତା ଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଇଜ୍ ୟୋର କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ, ଏଇଟା ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେ, ସରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ। ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 4A ସରି ପାର୍ଟ 4A ର ଆର୍ଟିକଲ୍ 50A ଆଡେଡ୍ ବାଇ ଦି 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1976 ଜାଣିଥିବ ତ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଡ୍ ହେଲା। କିଏ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲା? ସ୍ୱରନ ସିଂ କମିଟି। ଅଣ୍ଡର ଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱରନ ସିଂ କମିଟି ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 42 ଅଫ୍ 1976 ଇୟର ଆଡ୍ ହେଲା। Non-justiciable, it is non-justiciable like the DPSP. They are not enforceable by court but a moral obligation to the citizen. तुम जानो कि तुम्हारा ड्यूटी तुमको मन पकेଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ 11 ଡ୍ୟୁଟି on education of the children 6 to 14 was added by 86 amendment act of 2002। ମାନେ ତମର ଏବେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପା ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଟା ବି ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। କେବେ ଆଡ୍ ହେଲା? 86 amendment of 2002। ତାପରେ କି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଚେରିଂ ଦି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିୟର କର। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଭେରେନିଟି, ଏସବୁ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଦେନ୍ କେତେଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ଟର୍ମ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ତୁମର ରେପୋ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁମର ଆଣୁଛି RBI ପାଖରୁ କିଛି ଲୋନ୍, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ରେପୋ ରେଟ୍। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଣ୍ଡସ୍ ମନି, ମାନେ RBI ଦିଏ। ଲେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦେଉଛି money to the commercial bank, that is called the repo rate. This is a key tool the control inflation। ମନେ ରଖିବ, ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ରେପୋ ରେଟ୍ ବି ଥିବ, ତୁମ ଅପସନ୍ ଟିକ୍ ମାରିକି ଆସିବ। ରେପୋ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି RBI borrows money from the commercial bank ହେଲା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ SLR। SLR ହେଉଛି ତୁମର ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲିଆବିଲିଟି। that bank must maintain in a safe liquid asset, ମାନେ the share of the net demand time liability। ମାନେ ଧର ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ହେଲା। ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ATMକୁ ଯାଉଛି ପଇସା ଉଠାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ମୋତେ ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ SLR କରିକି ରଖ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ସେଭିଙ୍ଗସରେ ମାରୁନି ନା, ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ତୁମର ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ତ ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରୂପରେ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ରଖ, ଯେମିତି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉ, ଗୋଲ୍ଡ ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରଖ। ତାପରେ CRR କ'ଣ? ଦି ସେୟାର ଅଫ୍ ଦି ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲିଆବିଲିଟିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ। SLR ତୁମର RBI ପାଖରେ ରହେ, CRR ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। with the RBI must hold a cash reserve, sorry, the bank must hold as a cash reserve with the RBI, the bank earns no interest on this। हाँ, ଏଥିରେ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ RBI କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତୁମର SLRରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ତୁମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ଇଏ ବଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ଲେଖିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ସେଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସେଟ୍, ଏଇଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ GSEC। ବଟ୍ ତୁମର जो अच्छी तुम कोटा दैट बैंक मस्ट होल्ड एंड कैश रिजर्व विथ दी RBI, ये तुम RBI को दिए किसी कैश रिजर्व, ताको CRR बोली कहते। अच्छा सर, तो ये तुम थिला आज क्वेश्चन क्वेश्चन गोटे गोटे प्रिलिम्स क्वेश्चन माने आड करदे, किसी स्टैटिक पार्ट रिविजन करदे, करंट अफेयर टे देखीदे। आउ कौन एतिक तुम करंट अफेयर स्टैटिक जीके बोले मु कालीठू रुआ गोटे काम करी। तुम ये तो गला कौन SSC OPSC आ UPSC में हो। जदि तुम SSC रेलवे भाई एग्जाम देवाक चाहिए ताप गोटे दुटा स्लाइड मु आड करदेवी। क्या कहल, जदि किए पाँच नुआ अपॉइंटमेंट्स, धर है नुआ अवार्ड किए पाइले, कि पद्मश्री पद्म विभूषण सब पाई, आपको भी तुम गोटे गोटे स्लाइड आड करदे रिविजन मन था। जदि आगे के एमती एग्जाम देल एमती रेलवे फेलवे एग्जाम तो ट्राक करने असुविधा कौन, कारण यही सब क्वेश्चन आज गुड़ा आसेनि, ये सब स्टैटिक जीके
ଏଇଟା କିଏ ଅଛି ସେ କିଏ ପାଇଲା ଇଏ କିଏ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ କାହାକୁ ମାଇଲା ସେ କାହାକୁ ଧଇଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେତେ ଘୋଷି ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନା ଯିବା?